Wadidaw, lihat ini teman-teman. Wih, lihat. Sudah ada mobil bus telolet. Keren. Dan lihat ini teman-teman. Wah, sudah berjajar mainan di sini teman-teman. Segera kita angkut pakai truk tronton. Yang pertama, wah, ada mobil monster. Mantap. Wadidaw, ada truk kontainer. Keren. Mobil monster. Mantap. Wadidaw, ada truk molen. Keren. Widih, widih, ada truk kepala kontainer. Mantul. Yang ini teman-teman. Widih, mobil balap. Mantap. Wadidaw, wadidaw, ada truk oleng. Keren. Wah, ada mobil rudal. Mantap. Wadidaw, wadidaw, ada truk molen. Keren. Wadidaw, wadidaw, ada truk towing. Mantul. Wadidaw, wadidaw, ada tank baja. Mantap. Wadidaw, ada eskavator. Mantul teman-teman, lihat ini teman-teman. Truk tangki panjang. Wah, keren sekali. Berwarna merah itu teman-teman. Ada mobil balap. Mantul. Pantang pulang sebelum padam, truk damkar. Keren teman-teman. Wadidaw, yang ini teman-teman, ada truk tronton. Keren sekali teman-teman. Wadidaw, wadidaw, ada truk sampah. Keren. Back to school, mobil sekolah. Mantap. Ada truk kontainer panjang. Wah, keren sekali teman-teman. Lihat teman-teman.
teman-teman sudah terkumpul semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita main di rumah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih, bye-bye.